हमारे यहाँ एकेडमी में वो है कंप्लीट तकमील कुरान। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलयضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيम। ठीक है। आपका टाइम भी हो गया है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी वो अपलोड कर दूंगा। हमारे यहाँ पर असल में मेहमान आए, एकेडमी में आ जाए ना, वो खत्म कुरान है। ठीक है। बाय बाय। बाय बाय।